प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। आज उपासनार दिनटी प्रभु आम निमंते मनोनीत करी आमे प्रत्येक को प्रभु तांको निकटवर्ती होगापाई प्रभु देइछंती। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु, प्रभु प्रशंसित हुअन्तु। ये विशेष उपासना को मंडलीर प्रत्येक को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। आसतु ये समय आमे समस्ते प्रभुंक ठारे निज निज को समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु स्वर्गस्थ पिता सदा प्रभु तुम नामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य तुम निकट को आसी तुम ठारे आमे गुहारी प्रार्थना करुअछु। प्रभु आमे अत्यंत दुर्बल अयोग्य, आमानकर समस्त पाप धर्म मार्जना करी तुमरी पवित्र उपासना रे बसी प्रभु आमे तुमरी गौरव पाई व्यवहृत हेबो। दयाकरी आमानकु साहाय्य कर। आज मंडली जेते समस्ते उपस्थित अछंती प्रभु प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर। समस्त प्रकार अयोग्यता दोष त्रुटि अपराध पाप दयाकरी मार्जना कर। प्रभु आमे समस्ते तुमरी प्रभु गौरव करिबो, तुमरी निमंते व्यवहृत हेबो। आमे प्रत्येकंकर सहवर्ती हो प्रभु साहाय्य कर। आरंभरु शेष पर्यंत प्रभु तुमे आमानकु व्यवहार कर। समस्त गौरव प्रशंसा महिमा तुमरी हेउ। यीशुंक प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समस्ते प्रभुंक गौरव पाए जानिथिबा गीत बोलिबा। आमे रक्तकृत तांको रक्ते धत यीशुंक अमूल्य रक्तरे। समस्ते आमे ठिया हेइ जिबा प्रभुंक गौरव उद्देश्य रे एई गीत आमे बोलिबा। आमे रक्तकृत तांको रक्ते धत यीशुंक अमूल्य रक्तरे। आमे सबु एक साधुंक सहित यीशुंक अमीय प्रेम रे। आमे सबु मेष गोटे पलर एक ही विश्वास एक परिवार यीशु ही पालक आमर। हालेलुया, 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 यीशु ही पालक आमर। एक शरीरे आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मस्तक। एक शरीरे आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मस्तक। स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम, स्वर्ग आम चिर दिव्य धाम। आमेरे सभी मनोनीत, आमेरे सभी मनोनीत, आमे निमंत्रित। आमे सबु मेष गोटे पल एक परिवार यीशु ही पालक आमर। हालेलुया, 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 यीशु ही पालक आमर। धार्मिकता आम बसन, सत्य आम कोटि बंधन। धार्मिकता आम भातृप्रेम अटे चिन्ह आम, भातृप्रेम अटे चिन्ह आम। सेवा ही जीवन, सेवा ही जीवन सुमहत।
सेवा आम व्रत आमे सबु मेष गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीशु ही पालक आमर हालेलुया 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 जीशु ही पालक आमर कन्या रूपे आमे आहूत आत्मा गुणे हुआ शोभित कन्या रूपे आमे आहूत शोभित शुभे तांक गीते आगमन शुभे तांक गीते आगमन हुआ हे सकले पुलकित हुआ हे सकले पुलकित हुआ हे प्रस्तुत आमे सबु मेष गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जीशु ही पालक आमर हालेलुया 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 जीशु ही पालक आमर हालेलुया हालेलुया आसंतु आमे समस्त चक्षु बंद करिबा आमे ठिया होइतिबा समय परमेश्वरंकर आराधना करिबा प्रभु आम प्रति जो अनुग्रह कले प्रभु आमानंक प्रति जो कृपा दृष्टि रखिले एहीपरि एक पागर प्रतिकूल सत्वे मध्य जेतेबेले आमे समस्त तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य एकाठी हेबाकु देले आसंतु आमे समस्ते प्रभु को धन्यवाद करिबा आमे प्रभुंकर गौरव करिबा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु समस्ते मुख खोली प्रभु को धन्यवाद करंतु जो प्रभु आम प्रति सबु प्रकार विपद आपदर से रक्षा करि आसिछंती प्रभु आमानंकु कौनसी प्रकार भाव में विनष्ट हेबाकु देई नाहांती प्रभु आमानंकर खाद्य वस्त्र बासगृह सब विषय प्रति प्रभु मनोयोगी हेले जेबे आमे दुर्बल थिलु तेबे मध्य तांकरी बलवंत हस्त आमानक प्रति रखिले आमे जेतेबेले अभाव रे थिलु तांकर सहायतार हस्त आमानक प्रति रखिले जेतेबेले आमे निसहाय थिलु सेतेबेले मध्य प्रभु तांकरी उपस्थिति दे आमानक बल स्वास्थ्य एवं सबु विषय आमानक उत्साहित करियछंती तेणु आमे समस्त से परमेश्वरंकर धन्यवाद करू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु समस्ते मुख खोली प्रभु को धन्यवाद करंतु एहीपरि दिनटी प्रभु मनोनीत कले जदि आमे सप्ताह सारा जहाँ जेकोसी प्रकार भाव में आमे गति करिछु से समस्त विषय प्रभु को धन्यवाद देबा पई आज धन्यवाद दिन प्रभु आमको देइछंती मुख खोली धन्यवाद करंतु प्रभुंकर प्रशंसा करंतु आमे दूर दूर यात्रा करिछु आमे विभिन्न स्थान रे विभिन्न परिश्रम कार्य करिछु विभिन्न विषय आमे एही कार्य हेउ बोली केते जे व्यतिव्यस्त होई कार्य करिछु से सब मध्य केवल प्रभुंकर दृष्टि रखिले आ प्रभु आमको कढ़े आनिछंती जदि आमने गत दिन मानकरे असहाय अवस्था एपरी कष्टकर परिस्थिति मध्य दे जाइथिलु तथापि से समस्त कष्टर समय गुड़िक प्रभु आमको हाथ धरी कढ़े आनिछंती आमे धन्यवाद करू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद दूचु प्रभु तुम दृष्टि आमे कौनसी उत्तम नहु प्रभु आमे भल कार्य करिछु बोली प्रभु तुमे जे आमानको एपरि सुजोग देयछ ताहा नुहे प्रभु आमाने अति दुर्बल थिबा समय आमे असहाय थिबा समय प्रभु तुमरी हस्त आमानको प्रति रखियछ प्रभु तुमको धन्यवाद दूचु आज परि एक प्रतिकूल पाग समय मध्य तुमरी मंडली तुमरी लोक माननकु तुमे आकर्षण कल प्रभु तुमे आमानको प्रत्येकंकु तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसवा पाई देल प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु आज मध्य आमे विशेष तुमरी
गौरव करुछु प्रभु मंडली तुमरी लोक मैंने प्रभु तुम निकट को दौड़ी आसछन्ति प्रत्येक मन में जहाँ किछि निवेदन प्रार्थना विनती रही अच्छे यही समय धन्यवाद करू करू तुम निकट में समस्त निवेदन प्रार्थना जनाउथिबा समय प्रत्येकंकर प्रार्थना प्रभु तुम निकट में पहुँचु बोली आम प्रार्थना करुछु हालेलुया प्रभु जो मैंने प्रकृत में विश्वास सहित तुम निकट प्रार्थना करती से प्रतिटी प्रार्थना तुम्हें शुणा प्रभु आम विशेष धन्यवाद करुछु प्रभु चित्त भाई प्रभु तांकर शरीर जितेबाला प्रभु से असुस्थ होइके प्रभु से कमा को चलीगले बोली डाक्तर कहले प्रभु डाक्तर मेडिकल रू फेरई देले किंतु प्रभु मंडली को प्रार्थना तांकर परिवार प्रार्थना तुमरी लोक मानकर विशेष प्रार्थना प्रभु से भाई को सुस्थ कर पारिछि प्रभु से आज मंडली मध्य जोग दे पारि धन्यवाद 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 करुछु प्रभु आज जहाँ किसी दुर्बलता अच्छे प्रभु जीशु तुम नाम रे प्रार्थना करुछु से तुम ठारे संपूर्ण बल प्राप्त हो तुम ठारे से स्वास्थ्य प्राप्त हो तुम ठारे तांकर जीवन से आश्चर्य कार्य घटू बोली आम प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया कर सेहीपरि प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रभु जो स्वामी स्त्री तांकर छोट पुओ को धरी प्रभु प्रति सप्ताह से माने प्रार्थना निमंते आसंती उपासना निमंते आसंती हुए तो से अन्य पृष्ठभूमि हेले से जो विश्वास रही प्रभु तांकर छोट पुओर प्रभु हार्ट रे जो होल रही से प्रभु से थर को थर मंडली आसी निवेदन कर प्रार्थना करुवा समय प्रभु जीशु तुम नाम रे प्रार्थना करुछु से छोट छुआ को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु तुमरी से आश्चर्य हस्त प्रति रखी दियो प्रभु जेपरी से असुस्थता संपूर्ण भाव में भल हो प्रभु तुम नाम गौरव हेब से छुआटी प्रभु हृष्ट पृष्ठ हो प्रभु समस्त विषय सुंदर भाव में वृद्धि पाइब तुमरी गौरव हेब प्रभु से प्रति कृपा कर आम विशेष करी वृद्धादासी बेलदेई आम धन्यवाद करुछु प्रभु जो ऑपरेशन होता तुम समस्त चिकित्सा प्रभु तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हेल प्रभु आज से सुस्थता पाई निज गृह को आसपाई तुमको धन्यवाद करुछु प्रभु से जपरी तुम ठारे संपूर्ण सुस्थ स्वास्थ्य और बल प्राप्त हो आहरी तुमरी गौरव करेंगे प्रभु तुम्हें सेपरी साहाय्य कर प्रभु आम प्रार्थना करुछु मंडली मध्य अनेक वयोज्येष्ठ प्रभु वार्धक्य अवस्था प्रत्येक प्रभु तुम निकट को आणुअछु प्रभु प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर आज जो परिवार मानक अभाव असुविधा समस्या रही प्रभु प्रति समस्या गुड़िक प्रति परिवार तुम्हें दूर कर आमर मंडलीर युवा युवती मान प्रभु तुम निकट को आणुअछु हे दयालु प्रभु सदा प्रभु तुम्हें प्रत्येक युवा युवती मान तुम्हें धर प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आकर्षण कर प्रभु जेपरी तुमरी निकट को तुम प्रभु तुमरी पिला माने दौड़ी आसबे तुम ठारे निश्चित आशीर्वाद अच्छे तुम ठारे समस्त प्रकार सफलता अच्छे तुम ठारे प्रति विषय उन्नति अच्छे प्रभु तुम छड़ा मनकर किसी ना प्रभु यही यौवन समय आमर युवा युवती मैंने प्रभु मंडली मध्य को आसी जोगदेवे प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर आज अनेक परिवार प्रभु हुए तो आसीपारि ना प्रति परिवार को प्रभु तुम्हें कथा कह प्रति परिवार को तुम्हें आकर्षण कर जेपरी प्रत्येक तुम निकट को आसु आसु तुम ठारे जो आत्मिक आशीर्वाद रही प्रभु प्रत्येक ताहा पाइबा साहाय्य कर आज आम जिते समय बसबू प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आम को अधिकार करू तुमरी से पवित्र आत्मा मान को चालना देऊ तुमरी पवित्र उपस्थिति आम प्रत्येक को तुमरी पवित्र उद्देश्य व्यवहृत होगापी साहाय्य करू हालेलुया प्रभु छोट ठारू बड़ पर्यंत प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर उपासनार आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हो महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। धन्यवाद समस्ते बसीजा ये समय आज ध्यान निमंते आम प्रभु वाक्य पढ़ा अति परिचित अंश मार्क लिखित सुसमाचार 2 पर्व प्रथम पद ठारू आम पढ़ा 12 पद पर्यंत मार्क लिखित सुसमाचार 2 पर्व प्रथम पदरु 12 पद जाए आम मु अनुरोध करी जदि आमर अनेक पिला माने अछंती से मानक मध्य जे चाहूँगी से जड़े आसिकी पाठ करेंगे आमर पिला मध्य जड़े कहीं आसतु मार्क 2 पर्व 1 ରୁ 12 केतेक दिन उतारे यीशु पुनर्बार कफरनाउम प्रवेश करते से गृह अछंती बोली जनरब हैला। सेथिरे एते लोक एकत्र हेले जे
द्वार पाखरे सुधा आउ स्थान रहिला नाही। पुणी से सेमानक निकटरे वाक्य प्रचार करने को लगिले। इतिमध्यरे लोके जड़े पक्षाघात रोगी की 4 जनक द्वारा बुहाई ताहांक निकट को घेनी आसिले, किंतु भिड़ हेतु ताहांक पाखक आनी न पारिबारु से जेउ स्थान रे थिले सेई स्थानर छात खोली काढ़ी पकाइले आउ ताहा भांगी जेउ खटियारे पक्षाघात रोगीटी शोईथिला ताहा ओल्हाई देले। यीशु सेमानकर विश्वास देखि सही पक्षाघात रोगी की कहिले, वश्य तुम्भर पाप सब क्षमा करागला। किंतु शास्त्री मानक मध्यरु केतेक से स्थान रे बसी आपणा आपणा मनरे एहा तर्क वितर्क करुथिले, ए लोक किपरि एपरि कहुअछि, से ईश्वर निंदा करुअछि। केवल जनक बिना अर्थात ईश्वरक बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे। सेमाने जे मने मने एपरि तर्क वितर्क करुअछंती ताहा यीशु निज आत्मा रे सही क्षणी ज्ञात होई सेमानकु कहिले, तुम्हे माने आपणा आपणा मनरे काहेकि ए समस्त तर्क वितर्क करुअछ? कौन सहज पक्षाघात रोगी की तुम्भर पाप सब क्षमा करागला बोली कहिबा, किबा उठ तुम्भर खटिया घेनी चाल बोली कहिबा? किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करने मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अछि यह जेपरि तुम्हें माने जानीपार, एथिपाई से पक्षाघात रोगी की कहिले, मु तुमको कहुअछि उठ निज खटिया घेनी आपणा घर को चली जाओ। सेथिरे से उठी तत्क्षणात खटिया घेनी समस्त साक्षात बाहरी गला। तहिरे समस्ते आचंबित होई ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू करू कहिले, आम्भे माने एपरि केबे हे देखि नथिलु। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आमानଙ୍କୁ आजिर पठित वाक्य मध्य दे समस्त को आशीर्वाद करंतु। ए समय आमे प्रभुंक गौरव पाई आउ गोटे गीत बोलिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 97 पृष्ठा, हिंदी गीत 302 नंबर गीत। बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय। समस्ते आमाने प्रभुंक गौरव निमंते करताली सह यही गीत आमाने गाउथबा समय रे मंडलीर नैवेद्य संग्रह करा जीवो। या परे परे आमानकर गोटे साक्ष्य अछि, प्रभुंकर जड़े दासी से साक्ष्य कहिबे। तांको साक्ष्य परे परे मंडलीर संपादक महाशय से आसीबे, विज्ञापन जणैबे, ता सहित आजिर दान पाई वाक्य पाई मंडली पाई प्रार्थना उत्सर्ग करिबे। आसंतु आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई गीत बोलिबा। बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय जय जय, बोल जय जय जय। प्रेमिक तेरी यही रीत मन में भर दे अपने प्रीत। आउ थरे, प्रेमिक तेरी यही रीत मन में भर दे अपने प्रीत। तेरे प्रेम की गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम की गाए गीत। बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय जय जय, बोल जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे छिपा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे छिपा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय मिल्का जय, बोल जय सुकी जय, बोल जय जय जय, बोल जय जय जय। तेरी कुदरत की शान खुद ही दाता
खुद ही दान, तेरी कुदरत के दान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर दिल के अरमान, हालेलुया, पूरे कर दिल के अरमान। बोल जय मिलकर जय, बोल जय सुखी जय, बोल जय मिलकर जय, बोल जय सुखी जय, बोल जय जय जय, बोल जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तो बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर तो बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोल जय मिलकर जय, बोल जय सुखी जय, बोल जय मिलकर जय, बोल जय सुखी जय, बोल जय जय जय, बोल जय जय जय। এই সমୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜିତୁର ଜେଜେମା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଟିକେ ତଳକୁ ବଧେଇବ, ହଁ ସେଇଠି ଟିକେ ତଳକୁ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାଗୌରବ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ବିପଦ ଆପଦ ସଙ୍କଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପେଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ନାଭିଟା ଏଡ଼ିକି ହେଇକି ଫୁଲିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଫୁଲିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ। ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଦେଉଥାଏ, ଥଲଥଲ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଯା ମେଡ଼ିକାଲ ଯା। ମୁଁ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ଦେଖେଇଲି, କହିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଏମିତି କହିକି ବାହାରକୁ ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବିନି। ପଳେଇ ଆଇଲି ଲୁଚିକି, ଏମିତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ 6 ମାସ ହେଇଗଲା। 6 ମାସ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ନାଭିକି ତୁମେ ଭଲ କରିବ। ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, ଯାହା କରିବ ତୁମେ କରିବ। ଏମିତି କହୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଉ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ହେଲାନି। ଏବେ ଏଇ ମାସ 5-6 ତାରିଖ ହେବ, ସେତେବେଳୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନାଭି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଲିକି ପଥର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଏଇଠି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କହିଲି। ମୋ ବୋଉ ଗୁଣ କ'ଣ କଲା, ସେ ଆସିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନାଭିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପେଟଟା ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ହେଲା, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ନାହିଁ, ଯିବିନି। ଏମିତି କହିକି ରହିଥିଲି। ସେଇଦିନ ଅପରେସନ୍ ଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଝିଅ ଲାଗଲା ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ଚାଲ। ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବନି। ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ଫେରି ଆସିଥିଲି, ଫେଣି ଗଲି। ହଉ କହିକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁନା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ କରିଦେଲା। ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା, ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ମୋତେ ରାତିରେ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲା ଟିକେ ଚାହା ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ଚାହା ଖାଇଦେଲି, ମୋ ନାକରେ ପାଇପ୍ ଫାଇ ସବୁ ଭରି ଭାରି କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିଲେ। କଢ଼ା କୋଡ଼ିକି 3ଟା ବେଳକୁ ନେଲେ। 3ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ପାଖକୁ ନେଲେ, ସିଏ କହିଲା ଏପଟେ ଏମିତି ଚିରା ହେବ, ଏପଟେ ପାଇପ୍ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଭୟ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଥିଲି, ସେଠି ମୋ ଜୀବନର ଆଶା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଥିବେ ମୋତେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ନେବେ, ନାଇଁ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତୁମେ ଆଣିଛ। ଆଉ ଇଏ ଅପରେସନ୍ ସେଠାରେ ଏଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବ ତୁମେ କରିବ। ଏମିତି କହିକି ଜୀବନ ଆଶା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଗଲି। ଯାଇ ହଉ ଏଠୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ
एड़े दया कले भल मैडम जुगैले बड़ सार जुगैले आ जो सार मैंने प्रथम कही 3 मास लगे घा सुखिया किंतु 15 दिन भितर मो घा सुखिला आ प्रभु मत से चलैके ये आनी मुझे कहली प्रभु को आगे साक्ष्य दे प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु मत बचेक आनी हालेलुया। धन्यवाद दूसरी प्रभु जीशु सुंदर सुजोग देले साक्ष्य कहना मत मो स्वामी जो एक्सीडेंट होता से पूरा कोमा को पलई थे डॉक्टर कहले कि आउ केबे भी माने भल हो पारे कि माने बचे बोली आशा ना तापर बहुत डॉक्टर को नहीं रिपोर्ट देखली मुझे जो डिपार्टमेंट में काम करुँच से डिपार्टमेंट सब डॉक्टर को देखली से कहले कि नाई हो पारनी तुम घर को नहीं जाओ घरे रख सेठी से भल हे न हे से कहीहबनी आम किसी करूँ तापर मुझे 3 दिन पर चर्च गली फनी भाईना कतिकी जाकि बाबू कह बाबू एमती कहते डॉक्टर हो पारनी हम कौन करी प्रार्थना कले प्रार्थना करके आदेश परवास आसला जे किसी हेनी सुस्थता हो सारी अच्छा बोली से विश्वास से आसी मुझे ड्यूटी जाइए सन्ध्या 4टा बेलू मो भौनी मत फोन मारे कहला ना ना जल्दी आस भाई आखि खोली प्रार्थना आसी सागे सागे आखि खोली तो अनैले से आउ कि डाक्तर घर को पठेदेले कहले घर को नहीं जाओ से घरे भल हे घरे आणिकी रखी तथापि मुझे प्रभु केबे उठिबे केबे कथा कहबे खाइबे पीबे निज ये ना राइस ट्रू लगी कैथेटर लगी सब जिन सब टेंशन में ड्यूटी करे प्रार्थना करी करी प्रत्येक शनिवार गोटे गोटे मिराकल हो चल मो जीवन में प्रत्येक शनिवार गोटे 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 जिन प्रभुंर आशीर्वाद सी आज निजे चलिकी चर्च आसी पारे से प्रभु नाम को धन्यवाद दूँ प्रभु निश्चय भल करेंगे प्रभु नाम को धन्यवाद दूँ। धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद दिए मो मंडलीर आममानकर पालक महाशय को धन्यवाद दिए एवं मंडली तरफ स्वागत करे आउ ख्रीष्टरे नमस्कार जनाए एवं धन्यवाद दिए मो मंडलीर समस्त परिवार को आउ धन्यवाद दिए मोर युवक युवती भाई भौणी मान को धन्यवाद दिए कि तुम माने मंडली की आसुच मंडली पाई चिंता करछ से विशेषकर ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मोर मंडलीर प्रत्येक परिवार को धन्यवाद दूची कि प्रत्येक परिवार जे कि ईश्वर का आशीर्वाद अंशी होगापाई प्रभु चरण तल को आसछंती। आमर शुक्रवार दिन 31 तारिख संध्या 6:30 कार्यक्रम हम मोर प्रत्येक मंडली एवं मंडलीर पड़ोशी मानक मध्य जे कि पड़ोशी कहले नुहे जे घर पाखर जे कि आमर समस्ते होचंती पड़ोशी प्रेज द लॉर्ड आमर समस्ते होचंती पड़ोशी आमरी पड़ोशी मानक मध्य कहवा कि आज आमर उद्दीपना सभा मंडली रे होउची तुम मैंने आस मंडली तरफ स्वागत करवा एवं प्रभु का आशीर्वाद अंशी से करवा प्रार्थना को जीवा। प्रिय प्रभु जीशु पिता तुम्हें महान पिता तुम्हें प्रभु आम मान को प्रेम करुअछ तुम महान आम धन्यवाद दिए पिता पिता तुम्हें आम मान को प्रेम कल तुम अद्वितीय एकमात्र पुत्र को तुम्हें आम मान दान कल प्रभु तुम पुत्र आम मान को प्रेम करी आम मान समस्त विषय प्रभु से कुशरे लहू द्वारा धोई आम मान को से प्रेमर सह प्रमाण करछंती पिता तुम नामर धन्यवाद करछि तुम प्रशंसा करछि प्रभु विशेषकर धन्यवाद दिए प्रभु यही गत दिन मानकठू आज पर्यंत मोर ये क्षुद्र मंडली को तुम्हें धरी रखिअछ एवं प्रत्येक परिवार रे तुम शांति प्रेम आनंद रे तुम्हें परिपूर्ण करिअछ बोली मु विश्वास सहकारे तुमको धन्यवाद दौछि प्रभु। हे पिता परमेश्वर मोर ये क्षुद्र मंडलीर तुम्हें प्रभु पालक हुओ ये मेष मानकर तुम्हें ही रक्षक हुओ प्रभु प्रत्येक परिवार रे तुम शांति दियो जो परिवार रे दुख कष्ट क्लेश समस्या अच्छी प्रभु मो विश्वास सहकारे मागुछि तुम्हें जीशु नाम रे दूर कर विशेषकर प्रभु तुम निकट प्रार्थना करे युवक युवती भाई मान को तुम निकट रखुछि बापा ये पिला मान को तुम निकट रखुछि प्रभु आसंता दिन मानक एमान को तुम्हें प्रस्तुतर जीवन दियो प्रभु एमान जेपरि प्रभु तुमर सेवा कार्य निज जीवन को उत्सर्गित करें प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा एमान को शिखाओ पवित्र आत्मा एमान को बढ़ाओ आगामी दिन रे
ଯେପରି ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣ କରୁଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାପା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇ ତୁମର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ। ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଏହି ଉପାସନାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ ବାପା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସୂଚି କର। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ରଖିଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୁଟି ରଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୀଜ ରଖିଅଛ, ସେ ଯେପରି ସେ ହୃଦୟରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ନିକଟରେ ଏ ଦାନକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ବାପା। ଏ ଦାନ ଯେପରି ତୁମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସିଅଛି ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତୁମେ ଦୟା କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଯେ କିଛି କରିପାରିବୁ ଏପରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମେ ଦୟା କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ନେଲ। ଆଗାମୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ଏହି ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଏ ଦାନ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାର ସମୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସନାରେ ବସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଜି ଯଦି ଏହି ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନା ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରୁଛି, ସଫଳିତ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଭାଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ପାଠ କରିଅଛୁ ତାହା ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଯଦି କେହି ହୁଏତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଫର୍ନାହୁମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କଫର୍ନାହୁମର ଏକ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଜନରବ ହେଲା, ସେଠାକାର ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ଗୃହରେ ବାଟ ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହେଲେ, ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋହି ଆଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ମୋଟାମୋଟି ଅଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଥର ଏଥିରୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ସେବକ ସେବିକାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ
प्रचार करिबार आमे शुणिछु किंतु आज अल्प समय प्रभु आमानंकु जहाँ जो चिंता देले ताहा आपमानकर सम्मुख में मुझे रखा चाहे आपण सहित आलोचना करने को चाहे। तो आजिर अंश आजिर जो शास्त्रांश आम को कौन शिक्षा दिए आमे अनेक समय यही स्थान को आसु जदि मन मध्य प्रभुंकर वाक्य आज यह शुणिलु बोली आमे जाऊ निश्चित ताहा सबुदिन से वाक्य हृदय मध्य रहिबो। जदि आमे नियमित भाव में आसीचु बा शुणी दे चली जावा तेबे हुए तो से वाक्य आउ केमती उभेई जीव आमे जानी परिबा नाही। आज जदि आमे से वाक्य को मन ध्यान दे शुणिबा से वाक्य आम मानकर कर्ण दे हृदय रे प्रवेश करिबो आउ सेई वाक्य सर्वदा फलपूर्ण हेबाकु पारिबो। तो निश्चित यह आमानक पई एक आशीर्वादजनक लाभदायक हेबो। तो आज शास्त्रांश आम को कौन शिक्षा देव आउ से विषयटी आमे संक्षिप्त रे आमे आलोचना करिबा। आमे निश्चित आज कहीं आसीचु जे प्रभुंकर उपासना मध्य को आसीअछु। आमर चिंताधारा आमानकर विश्वास आमानकर ए प्रकार गोटे मनोभाव जे प्रभु जो स्थान रे 2 किंबा 3 जन एकाठी रहंती से स्थान रे प्रभुंकर उपस्थिति थाए। प्रभु तांको नाम रे एकत्रित प्रत्येक स्थान रे तांकर उपस्थिति दियंती यह आमे विश्वास करूछु। हालेलुया हालेलुया। तेणु आमे तांको नाम रे एई स्थान को आसी प्रभुंकर उपस्थिति आमे कामना करूछु। प्रभुंकर उपस्थिति अच्छी बोली आमे विश्वासर सहित एई स्थान रे बसीछु। तेबे प्रभु जीशुंक निकट को जीवा द्वारा आमर कौन उपकार हुए प्रभु जीशुंक ठारे आम पई केउ समस्त विषय हेई पारे। अनेक समय रे आमे बेले बेले आमनकर लाभ कौन आमनकर क्षति कौन आमे देखि थाउ। तो आज यही स्थान रे मध्य आमे जेतेबेले प्रभु जीशुंकर उपस्थिति मध्य को आसीचु ताहा आमनक पई कौन करि पारे तार 5 गोटी विषय मु संक्षिप्त रे कहिबे तापर आमे शेष करिबा। तो प्रभु जीशुंक निकट को जेतेबेले आमे आसु प्रभु तांकरी जीवंत वाक्य दे से आमनक कथा कहंती। 2 पदरे आमे देखुचु से स्थान रे लेखा अछि सेथिरे एते लोक एकत्र हेले जे द्वार पाखरे सुधा आउ स्थान रहिला नाही। पुणी से सेमानंक निकट रे वाक्य प्रचार करने को लगिले। आमे जे कोनोसी मुहूर्त रे जे कोनोसी समय रे प्रभुंकर निकट को आसु प्रभु तांकरी वाक्य दे से आमनक कथा कहंती। आमने एठिके आसीबा दर्शन करी चली जिबा केवल सेतिकी नुहे आमे दर्शन करिबारे संतुष्ट न हो आमे जो स्थान को जाओ से स्थान रे प्रभुंकर उपस्थिति थाए आ प्रभु आमानंको तांकरे वाक्य दे कथा कहंती। से वाक्य आमानंको कौन करे से वाक्य आमानंकर जीवन को बदले दे थाए। जे से वाक्य आमानंको केउटा ठीक केउटा भूल आमानंको प्रेरणा दे थाए। से वाक्य आमानंको ठीक बाटरे जीवा पाए मध्य आकर्षण करि थाए। हालेलुया। तेणु प्रभुंकर निकट को जेबे आमे आसु तांकरी वाक्य आमे शुणी थाओ से आमनको वाक्य दे कथा कहंती। आ प्रभु जीशु से दिन जो वाक्य देउथिले से वाक्य कहिबार वाक्य गोटे प्रभु जीशु अन्य प्रकार नथिले। तांकर जीवन जे प्रकार थिला प्रभु जीशुंकर वाक्य मध्य से प्रकार थिला। प्रभु जीशु जेपरि आचरण जीवन काटुथिले तांकर वाक्य मध्य से प्रकार थिला। आमे जदि अनेक शिक्षा मध्यरु जीशुंकर अनेक गुड़िए शिक्षा अच्छी बाइबल जदि आमे देखु प्राय सबु विषय जदि माथ्यू मार्क लूक जोहन प्रभु जीशुंकर अनेक वाक्य अच्छी। तो से स्थान मानकर आमे कौन शिखु जीशु ख्रीष्टंक ठारे जदि अति प्रचलित विषय जदि आमे देखु प्रभु जीशु कहिले जे मु जेपरि तुममानंको प्रेम करिअछि तुमे मध्य अन्य मानंको प्रेम कर। तो आमे जीशुंक ठारे कौन शुणुचु जीशु आमानंको प्रेम करुथिबारु आमे मध्य परस्पर को प्रेम करू। तो जीशु आमानंको आउ कौन कहंती जीशु आमानंको कहंती तुमर शत्रु मानंको क्षमा कर। तो प्रभु जीशु निजे शत्रु मानंको क्षमा देइथिले तेणु से मध्य अन्य मानंको कहंती तुमे आपणा आपणा शत्रु मानंको क्षमा कर। अनेक गुड़िए विषय प्रभुंकर वाक्य अनुसार तांकर जीवन मध्य से प्रकार थिला। आज आमे प्रभु जीशुंक ठारे जो वाक्य समूह शुणी आसुचु से वाक्य द्वारा आमानकर जीवन केते परिवर्तन होबाक पारुछ।
से वाक्य द्वारा आम केते बदलिबाकु पारुछु। एही स्थान को आम आसु हुए तो अनेक समय आमर चिंताधारा और नियमित भाव में जदि गिर्जा जावाक अच्छी आम जा किंतु प्रकृत में आमर चिंताधारा यह हेबा दरकार जे आज दिन होची गोटे उपासनार दिन। आज दिन प्रभु मो पाए केउ वाक्य रखिंट निश्चित खोजी खोजी से वाक्य आम हृदय मध्य प्रवेश कर वाक्य आम जीवन को एक नुआ जीवन आम प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया। तेणु आज जो समस्त वाक्य प्रभु जीशु आम को देइछंती आम अनेक थर से वाक्य शुणी आसीचु। से वाक्य आम केते दूर आम जीवन में फलप्रद होगाक पारी से वाक्य को केते दूर आम पालन करने को पारुछु से वाक्य अनुसार केते दूर आम जीवन काटवा को पारुछु। आज ए समस्त दिन मानक वाक्य शुणी शुणी जदि आम शुणबारे ही रहू एमती भी से मानक प्रभु जीशु कहते जे से माने शुणु शुणु शुणती ना बुझु बुझु बुझती ना। आम शुणु शुणु हुए तो से प्रकार न शुणिकी आम न रही न जाऊ जदि आम शुणिकी प्रकृत में बुझु आ ग्रहण करूँ तदनुसार जीवन को जदि आम गोटे सुधार आणु तेबे निश्चित वाक्य उत्तम भूमि रे पड़िथिबा विहन सदृश हेबो। हालेलुया हालेलुया। तेणु आज आमनकर जीवन को आम देखिबा जदि मो हिसाब रे कहबा को गले हुए तो 40-45 वर्ष धरी मो वाक्य शुणी। आज से वाक्य शुणु शुणु मोर जीवन शैली आज कि प्रकार मोर जीवन धारा आज कि प्रकार मोर जीवन रे कथावार्ता आचरण कार्यकलाप आज कि प्रकार मु अवश्य जड़े सेवक भाव में जड़े पालक हो कि जड़े प्रचारक हो मुझे प्रचारक भाव में प्रचार करुच्ची अन्य मान निकट में किंतु मोर प्रचार ठारू मोर जीवन शैली कि प्रकार अटे। आज आम जन को साहसर सहित कहीदेवा जे जीशु छड़ा क्या परित्राण ना जीशु ख्रीष्ट विश्वास कर परित्राण पाइब। आम हुए तो अनेक प्रचार करूँ किंतु आमर प्रचार रे अन्य माने आमको कौन देखती आम प्रचार करुचु सत लोक मानू जनाऊचु सत किंतु आमर प्रचार सकाशु अन्य माने आमको कौन देखती जदि आमर प्रचार ठारू जीवन शैली भिन्न अटे तेबे लोक माने कहीदेबे ए कहूची गोटे करुची गोटे। तेणु आमको यहीपरि दिन मानक प्रभु जे तांकरी लोक मानू तांकरी जीवंत वाक्य दे कथा कहती से वाक्य आम शुणुवा सकाशु आज आमर जीवन शैली कि प्रकार तार गोटे परिवर्तन प्रभु अपेक्षा करिसेंती। जीवन शैली जदि परिवर्तन ना तेबे आम जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी बोली मध्य जगत रे प्रचार बा जगत को आम जन पारिबा नाही। तो आज आमर जीवन शैली ठीक से परि हेबा दरकार। आज आमको देखी लोक माने कौन कहती आम केबे चिंता करिछु जदि आम निजको देखिबा मते लोक माने देखिकी अन्य माने कौन कहती किए बोली कहती आम केबे सेपरि विषय विचार करि न थाउ आम सेपरि विषय चिंता करि न थाउ। बेले बेले आम सुजोग मिलले आम ख्रीस्टियान लोक आम प्रभु को जानिचु सत्य परमेश्वर को जानिचु अनेक कथा आम कहि चालू किंतु प्रकृत रे आमको देखी लोक माने कौन बोली कहती जदि आम अनेकंकर कथा छाड़ंतु जक्षों को देखी लोक माने कौन कहते टे कहीं कहे तो जक्षों को लोक माने कौन कहते हैं हाँ से हूँ जड़े कर आदायकारी आउ से हूँ गोटे अन्याय कर आदायकारी ए जड़े पापी लोक। यक्ष जदि जो जगह मानक से टैक्स कलेक्शन करुले कर आदाय करुले यक्ष जदि आसुवे लोक मैंने जितेबाला देखिए यही यक्ष आसुंच से कौन कथा हे यही देख से अन्यायकारी आसूची यही देख से जड़े पापी लोक आसूची यही देख आम ठार अन्याय सब कर आदाय कर तेबे आज आम से विषय जे मते देखी लोक कौन कहती जदि आमर जीवन शैली से ही प्रकार नुहे तेबे आम ए जगत रे जड़े ख्रीस्टियान बोली परिचय दे पारिबा नाही। जड़े ख्रीस्टियान बोली परिचय देबाकु हेले आमर जीवन शैली उपरे एक सुधार आसीबा आवश्यक। मु कौन मोर शिक्षा कौन जदि से ही प्रकार भाव में ए जगत मध्य आम जड़े ख्रीस्टियान भाव में बास करूँ तेबे निश्चित यहीपरि एक बृहत जगत को मध्य आम प्रभुंकर परिचय को दे पारिबा। आज आम को कहीं प्रभु परिचय देले आम
ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି, ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବୋଲି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି ସେହି ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଦେବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆମ କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖି କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ବାଟର ଆରପଟକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଯାହାର କି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସେହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଟିଆରେ ବହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭାଇ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ ସେ କୋମାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଜଣେଇଲେ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲୁ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକିକି ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସେଇଲୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆଉ ଆଜି ଭଉଣୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲିକି ଶୁଣିଲେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ସେଇ ପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ବସେଇବାର ପାରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କର ସେ ବୟସରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ହୁଏତ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଭଲରେ ସବୁକିଛି ଚିକିତ୍ସା ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା,
ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିନପାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କେବେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସେମାନେ ଏଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆଜିର ଅଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏ କେତେ ବର୍ଷର ସେ ରୋଗୀ, ଏତେ ବର୍ଷ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜିକି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ବୋହିକି ନେଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଛାତ କାଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ସେହି ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ। ହେଇପାରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ସବୁ କରୁଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ଦେଖିଲେ କାମ, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଉପାସନା, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି? ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କଲ୍ କରିକି ଡାକନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବି, ନା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଶି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜ ସମୟ ଦେବି? ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପାରିବାରିକ ଟିକେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଟିକେ ଅଭାବ ଥିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥିବ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଯାଇନଥାଉ। ମନ ଆଜି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଥିବ, ବର୍ଷା ପାଗ ଥିବ, ଆମେ ଭାବିଦେଉ ଯେ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଗିର୍ଜା କେମିତି ଯିବି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କେମିତି ଓଦା ହେଇକି ଆସିବି? ଏ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ରହୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଅତି ମନୋଯୋଗୀ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାସଗୃହ ବସ୍ତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ପାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି।
जो माने तांको निकट को आसबे प्रभु से आत्मिक जीवन प्रति अति मनोयोगी। आज 4 जन व्यक्ति से ही आउ पक्षाघात रोगी को बोहिकी आणिले। प्रभु जीशु तांको प्रति एते मनोयोगी हेले आउ प्रभु जीशु तांकर आत्मिक विषय को देखुचंती। शारीरिक विषय ठारू आत्मिक विषय प्रति प्रभु ध्यान देउछंती। कारण ये शारीरिक रक्त मांस विशिष्ट शरीर ये जगत रे रही जीव, किंतु जदि आत्मिक भाव में आम सचेतन हो, आत्मिक भाव में आम प्रस्तुत हो, से आत्मा रे आम प्रभु को साक्षात करने को पारिबा। हालेलुया हालेलुया। तेणु प्रभु आमको जागतिक विषय रे जेतिकी मनोयोगी ताठू अधिक आमकर आत्मिक विषय पाई से मनोयोगी हो जाती। से आमकर आत्मिक विषय प्रति अति मनोयोगी। तेणु प्रभु जीशु से दिन से रोग ठारू से व्यक्तिर रोग ठारू आत्मिक विषय प्रति से देखिले एवं तांकर आत्मिक विषय रे केउ विषय उणा पड़ी प्रभु जीशु जानिले। आमे जानूना जदि आमे कहार टिके कष्ट हो जाए किंबा असुस्थ हुए किंबा कौन सी प्रकार समस्या आसी जाए किंबा रोग बेमार आसी जाए किंबा कौन सी प्रकार घटना सकाशु तांकर शरीर खराब हो जाए, बेले बेले आमे भाबू यह हुए तो परमेश्वर दंड हो पारे। आमे हुए तो सीधा सड़क सेटा भावी था, किंतु आममानंक निकट को एपरी किछि कष्ट आसी थाए आममानंकर विश्वास को सबल करिबा पाए। आमे केते दूर प्रभुंक ठारे विश्वास रे अछु, हुए तो से निमंते मध्य किछि किछि कष्ट आममानकर सम्मुख को आसे आममानकर विश्वास को परीक्षा करिबा पाए। आउ केते 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 असुस्थता आममानकर सम्मुख को आसे जेपरि प्रभुंकर गौरव प्रकाशित हुए। हालेलुया हालेलुया। अनेक समय किछि असुस्थता आसे सत, से मध्यरे किछि लुचिकी रही थाए जहाँकि आमे समस्ते प्रभुंकर आश्चर्य कार्य देखिबा आ प्रभुंकर गौरव करिबा। तो आउ किछि किछि विषय आममानकर सम्मुख को आसे, हुए तो ताहा आममानकर छोट बड़ भूल पाप पाए। जदि आमे किछि भूल करिछु सेथिपाई मध्य आममानकर सम्मुख को किछि किछि आउ कष्ट बा किछि किछि जंत्रणा आसी थाए। ए समस्त विषय केवल जे पाप सकाशु ताहा नुहे, भिन्न भिन्न भाव रे आममानकर निकट को से प्रकार कष्ट एवं आममानकर जीवन को आउ किछि जंत्रणा आसी थाए। तो ये सबु मध्य प्रभु जीशु देखे जिते जानिले जे यही व्यक्ति जो असुस्थ होइछे तार कारण होउछि तांकर पाप। तार कारण कौन? तांकर पाप। तेणु प्रभु जीशु प्रथमे तांको कहउछंती जे तुमर पाप सबु क्षमा करागला। तो ये पापरु किए आमको क्षमा करेंगे? ए जगत रे केही एपरि जणे नाहंती जे कि आमकर समस्त अधर्म पापरु क्षमा करिबा पाए। से जड़े एकमात्र प्रभु अछंती जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमे समस्तंकर पापरु से आमको क्षमा करि पारंती। जगतर समस्तंकर लोक मानकर पापर क्षमा पाए से जगत रे जन्म ग्रहण कले, जगत रे से वृद्धि पाइले, अनेकों को आश्चर्य कार्य अनेक विषय देखौ देखौ से समस्तंकर पाप निमंते मृत्यु भोग कले एवं से तृतीय दिवस रे उत्थित होई से पुनरुत्थित होई अछंती। हालेलुया हालेलुया। से जीवित मानकर प्रभु, से मृत मानकर ईश्वर नुहंती। तेणु से ही एकमात्र प्रभु जे कि आममानकर समस्त पाप दंडरू क्षमा करि पारंती। जदि आममानकर कौनसी प्रकार किछि त्रुटि विषय रहिछि तेबे जदि आमने तांको निकट रे स्वीकार करू, प्रभु तुम दृष्टि रे मो पाप करिछि, अपराध करिछि, मते क्षमा कर। अनेक दृष्टांत वाक्य रे आमे देखू। अपव्यय पुत्र जितेबाला भूल बाटरे चलीगले, से जितेबाला अनुताप कर पिता निकट को फेरी आसिले, बापा तुम दृष्टि ईश्वर दृष्टि मु भूल करिछि, मु तुमर पुत्र हेबार योग्य नुहे, मते क्षमा कर। पिता तांको सादरे ग्रहण कले आउ तांको पुत्रत्वर अधिकार देले। हालेलुया हालेलुया। आमे दाऊदंकर विषय को देखुछु। दाऊद पाप करी प्रभुंक ठारू विच्छिन्न हो जाइथिले, तथापि से जितेबाला अनुताप करी खेद क्रंदन करी पाप स्वीकार करी प्रभुंक निकट प्रार्थना कले, प्रभु कहिले। गीत संहिता 51 गीत तार 17 पद जड़े कि टिके पढ़े आम शेष करवा। तो यही स्थान रे सदा प्रभु दाऊद को कहते भग्न आत्मा परमेश्वर ग्राह्य बलि। हाँ, हे परमेश्वर सदा प्रभु भग्न व चूर्ण अंतकरण तुच्छ करिबे नाही।
ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ପାପ ବୋଧ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବତ୍ସ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କିଏ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଆଙ୍କର ଇଏ ଅଧିକାର ଦେଉଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି ଯେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ରୋଗ କ୍ଲେଶରେ ଯଦି ଆଉ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏସବୁକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଦିନ ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଜର ଖଟିଆ ଘେନି ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆସୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରେ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମୀ ଜୀବନ ହେବା, ଯୀଶୁ ରୂପୀ ଜୀବନ ହେବା, ଯୀଶୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ହେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ବିଷୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇକି ଦମେଶକ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ତାଡ଼ନାକାରୀ ଜଣେ ସେବାକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଜୀବନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେବା। ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଇଏ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ଆଜି ଦେଖ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ? ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ସେପରି ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଭାବି ନଥାଇ ଆସିଛୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକା କରିଥାଉ ନା ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା ପଛକୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ହେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ।
ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଦେବି, ଜଗତ ଦେଖି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମରି ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ, ଜାଣିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କରିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମରି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଥା କହିଅଛ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ହସ୍ତ ମିଳନ କରୁ କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଖୁସିରେ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।